तो राधे राधे हमी बर्तमान आज उपस्थित अच्छी हमारे कोहरा हमारे जोटा नाकि गेराम थान तो गेराम थाने कल के गेराम काली थाने माने गेराम पूजा आछे तो हमारे थानटा अलमान देखाई दी तो देखो तो ये थानेर गेटटा गेराम काली थान और भीतर दिके अलग देखाई दी एक केला मखना बुरा उभे केला ध्यान दिए भाल से बांध ये क्या है बच्चे लिखने के लिए दिलीप दादा बोलते हैं चला बोलने को नहीं सब चार की लगा क्या बोल से आलू काट से माधव खिचड़ी बनाबो आलू काटे से खिचड़ी बनाबो तो काल के पूजा আছে সবাই কাম করে আছে কাম করে থাকা অবস্থায় সবাই ভুকে হবে তো ওদের কানে স্পেশাল খিচড়ি হলো বানাই দি তো এই যে চুলহায় খড়ি লাগাছি করে বনা মানুষটা আমি খিচড়িটা আজ আমি বানাই দিছি গরমও লাগছে বহুত তো গরমের মাঝে আর খিচড়িটা অলপ স্টার্ট করি আর তো আগুন জ্বলে গেল তো এখন স্টার্ট হবে কড়াই ধুই আছে ওই জলদি আন কড়াই তো গাইস খিচড়িটা হচ্ছে ওই যে হিলাইছে দাদুরা আমি তো চাউল ডালটা ঢালে দিচ্ছি আর তোর খিচড়িটা আমাদের বনছে মানে আগে থেকে করা না হলে মানে কি হয়েছে मीठा तेल पिंयाज शुकना झाल काड़ी पत्ता देखो भाजছি आदा আছে आलू दाल चावल मिलाई पूरा भाजे আছে আর মশলা আসলা একেবারে উপরে দিয়ে দিব আর তো গাইস দেখে থাক খিচড়িটা বানাই আছে তো আমি খড়িয়ে বানাচ্ছি ব্যাগ গরম লাগছে আমাকে ঘামে একদম ভিজে যাচ্ছে এই যে খিচড়ি হয়েই গেল তো এখন খিচড়ি হয়ে যাচ্ছে নামায় করে ঠান্ডা হলে মানে এই যে এদেরকে বসা তেলে রেডি করছে তো গাইস দেখে থাক এই যে এরা খানা খেতে বসছে হ্যাঁ